शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के फ्यूचरिस्टिक किस्म के ख्यालात के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया के मुसलमान तंग हैं कि आखिर सऊदी अरब की बादशाहत कैसे इंसान को मिल गई है, क्योंकि हर रोज ये कुछ नया करने की सोचता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 12 ममालिक के अंदर मौजूद थी और ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं है। ऐसी बिल्डिंग्स जो कि 500 मीटर से ऊपर हैं, उन बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अब की बार आप लोग लाइन प्रोजेक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, जो सऊदी अरब के अंदर बनने जा रहा है। ये एक शीशे का बना हुआ मिरर लिनेज सिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग रिजाइड करेंगे। इसके अंदर 2500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यूं समझिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये तकरीबन 2000 होंगे 2 मरतबा। जी हाँ, आमने सामने, और इनके अंदर रेजिडेंट्स रहना शुरू करेंगे। 170 मिलियन लोगों के लिए बनाए जाने वाला ये शहर, जिसमें 17 करोड़ लोग रहेंगे, इसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। दोस्तों, इसे मिलियंस के शहर का नाम दिया गया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, और इस पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें यहूदी, नसारा, ईसाई और मुसलमान सब मिलकर पैसा लगाएंगे। इस इलाके के अंदर कोई कार नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, लिहाजा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन का कोई दूसरा गैसियस वेरिएंट यहाँ पर नहीं निकलेगा। 2015 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 नाम से एक नए प्रोजेक्ट का आगाज किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि तेल पर इस कंपनी का जो इन्हिसार है इस वक्त, जिसकी वजह से ये पूरा मुल्क चल रहा है, उसको कम किया जा सके। टेक्नोलॉजी के मैदान में और इन्वेस्टमेंट के मैदान में इस मुल्क को बढ़ोतरी दी जाए। लिहाजा नियोम नाम का एक शहर आबाद किया जा रहा है। नियोम का नाम है नया मुस्तकबिल। दोस्तों, इसी के तहत ये शहर बनाया जा रहा है और इस शहर के अंदर 4000 के करीब बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाए जाएंगे और इस पूरे शहर के अंदर कोई कार या फिर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं होगी जो कि कार्बन की इमिशन करे। नियोम शहर की अगर बात की जाए तो उसके पहले प्रोजेक्ट का जो पार्ट है, उसे ऑक्सागोन का नाम दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया की आबादी का 13% तिजारती माल स्विस कैनाल से गुजरता है, लेकिन ये सारे का सारा यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये पूरे का पूरा इलाका आधा समंदर में और आधा खुश्की पर मौजूद होगा और इसका रकबा तकरीबन 48 किलोमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर 100% क्लीन एनर्जी मौजूद होगी और ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा जो कि समंदर की सतह के ऊपर तैर रहा है। यहाँ पर 70,000 नौकरियां निकलेंगी 2030 तक और इसकी आबादी तकरीबन 90,000 तक पहुंचेगी 2030 तक। क्रोजीना नाम से एक बहुत बड़ा स्केटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा जहां पर सर्फर्स आएंगे और स्नो सर्फिंग करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं द लाइन के बारे में। दोस्तों, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फितरत के साथ पायदारी से हम आहंग माहौल दोस्त शहर द लाइन का डिजाइन जारी किया। अरब के सहरा में नियोम के नाम से शुरू किया जाने वाला मंसूबा 34 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर मुहित होगा। ये शहर यानी द लाइन तकमील के बाद 90 लाख मकीनों का मस्कन बनेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौके पर कहा कि द लाइन का तसव्वुर बयान करते वक्त वादा किया गया था कि इसका हकीकी महवर इंसान होगा और ये जदीद तरक्याती मुआशरों के लिए एक मिसाल होगा। आज द लाइन का डिजाइन पेश करके ये वादा पूरा कर दिया गया है। MBS के नाम से मारूफ वली अहद ने मजीद बताया था कि इससे शहर का कसीर मंजिला दाखिली ढांचा उजागर होगा। रिवायती उफ़क़ी शहरों के मसाइल से ये आज़ाद होगा और ये कुदरती माहौल के तमाम ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ और तमद्दुनी तरक्याती अनासिर के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी की एक मिसाल होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये भी कहना था कि हम अपनी दुनिया के शहरों को दरपेश मसाइल और माहौलियाती बहरानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नियोम इन मसाइल से निमटने के लिए नए और तख़य्युलाती हल होते हैं, उन्हें मुहैया करने में सबसे आगे है। नियोम फन तामीर, इंजीनियरिंग और तामीरात में ज़हीन तरीन ज़हनों को एक टीम की क़यादत कर रहा है ताकि अमूदी तामीर का ख्याल हकीकत का रूप धार सके। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये शहर 200 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा और सतह समंदर से 500 मीटर ऊंचा होगा। इसके मुनफरद डिजाइन में आमने सामने 2 हूबहू इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं जो 500 मीटर ऊंची होंगी। मकीनों को 5 मिनट की पैदल सैर के बाद लाइन में तमाम सहूलतों तक रसाई हासिल होगी। इसके अलावा एक तेज रफ्तार रेल भी होगी जिसका इब्तदा से आखिर तक 20 मिनट तक का सफर होगा। ये शहर 100% काबिल तजदीद तवानाई पर चलेगा
جس میں کاربن کا اخراج بالکل صفر ہوگا اور روایتی شہروں کی طرح نقل و حمل اور بنیادی ڈھانچے میں لوگوں کی صحت اور بہبود کو ترجیح دی جائے گی۔ اس شہر کی تعمیر پر کام کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ معماروں اور انجینئرز کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ اس کی مثالی آب و ہوا پورا سال اس بات کو یقینی بنائے گی کہ رہائشی گھومتے یا چہل قدمی کرتے وقت ارد گرد کے فطری ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دعویٰ ہے کہ نیوم دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے تخلیقی اور اختراعی طریقوں سے دنیا بھر میں اپنی شناخت بنانے کی جگہ ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس کے لیے پرسنلی کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے شہروں کو درپیش مسائل اور ماحولیاتی بحرانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیوم ان مسائل سے نمٹنے کے لیے نئے اور تخیلاتی حل مہیا کر رہا ہے۔ دوستو، نیوم فن تعمیر، انجینئرنگ اور تعمیرات میں ذہین ترین لوگوں کی آماج کا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے اس کا اعلان کیا تو نیوم کاروباری زون 2024 تک پبلکلی لسٹڈ ہوگا۔ اس پروجیکٹ پر 500 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی۔ نیوم سٹی کے حوالے سے پیش رفت پر مبنی منصوبوں کی وجہ سے سعودی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ابتدائی طور پر کم از کم 320 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا، جبکہ مجموعی طور پر 1.3 ٹریلین ڈالر تک یہ جائے گا۔ 5 ٹریلین سعودی ریال کے برابر ہوگا۔ دا لائن کے تحت 2030 تک 320 ارب ڈالر تک سٹاک مارکیٹ جائے گی۔ دوستو، سعودی حکومت کی یہ سپورٹ 53 ارب ڈالر سے 80 ارب ڈالر تک جائے گی۔ سعودی حکومت مختلف فنڈ سے یہ سپورٹ دے گی اور حتمی طور پر 133 ارب ڈالر تک جا کر یہ کلوز ہوگی۔ اردن، اسرائیل اور مصر، یہ 3 ممالک کی سرحدیں جس مقام پر ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں، یہ شہر اسی پوائنٹ پر تیار کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید اسلامی نظریاتی کونسل یا پھر اسلامک علماء کرام جو کہ فتاویٰ دیتے ہیں، ان کے مطابق یہ دجال کا اڈا ہے جہاں پر دجال کو لینڈ کرنے کے لیے یہودی سپانسر کر رہے ہیں اور یہ اسی کی جنت کا ایک رخ ہے۔ اس کا سائز لاہور جیسے 15 شہروں کو اگر اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھا جائے تو اتنا بڑا ہے۔ اور دوستو، کہا جاتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے لیے سعودی عرب کے اندر ہی ایک محل تیار کیا جائے گا، جس کی وجہ سے سعودی عرب دجال کا ہیڈ کوارٹر بن جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ واقعتاً سعودی عرب نیوم سٹی بنا کر دجال کا ہیڈ کوارٹر تیار کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس بات میں کس قدر سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ لیکن دوستو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے معروف صحافی بھی اب دجال پر یقین رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی، عمران ریاض خان صاحب نے، جس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے سعودی عرب میں دجال کا یہ اڈا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب وقت آئے گا تو کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی ہوں گے یا نہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔